Nous sommes de tout cœur reconnaissants à Dieu n'umutima wose dufise amashimwe ku Mana kubwo amahirwe meza yo gusubira kuba hano d'entendre sa parole, kumva ijambo ryiwe fortifié dans no notre foi. gukomezwa mu kwizera kwacu. J'ai des salutations cordiales Ise à indamukanyo transmettre de la part des frères z'abavukanyi et sœurs d'Autriche. bo muri Autriche bene data n'abashiki bacu bo muri Autriche no mu Nous Busuwisi. avons eu des journées Twagize et des iminsi réunions magnifiques. myiza n'amakoraniro Et y'agahebuza. l'on constate toujours à quel Iminsi point yose les personnes tubona yuko ingene abantu abo ijambo a ry'Imana été révélées par l'Esprit de Dieu, bahishuriwe na mpemu w'Imana reconnaissant. bafise amashimwe, Ils trouvent le repos babona en Dieu. uburuhukiro mu Mana. Et il est écrit, Haranditswe il y a un ngo repos hariho uburuhukiro pour le peuple de ku Dieu bw'ubwoko bw'Imana, présent. Un repos présent. uburuhukiro D'un autre buri côté, on voit hano. tant d'agitation ku rundi ruhande hakaba uguhungabana mu bizeye, abantu bakwiragiza uruhagarara, n'ont pas encore trouvé le repos. ntibararonka uburuhukiro mu Mana ubwabo. Et l'Écriture sainte dit Ibyanditswe byera biravuga dans le récit de la création, ngo igihe Imana yarema, Imana yararuhutse ibikorwa byayo byose. et dans l'Épître aux Mu Hébreux, cete c'Abaheburayo que nous aussi, nous Ico nous sommes natwe, reposés de tout. ngo natwe twaruhutse ibikorwa byacu byose. Nous ne devons plus faire Ntitugitegerezwa gukora ceci, iki cela, canke kiriya, mais laissez ariko Dieu tureke Imana faire ikore tout byose ce qu'il ivyo a décidé. yafashe kw'ingingo gukora. Si Niba notre béatitude ubwiza bwacu dépendait de ce que bwavana toi n'ivyo et wewe moi na jewe avons à faire ou pouvons dufise faire, dushobora aucun gukora de canke twokora, nta muntu n'umwe muri twebwe nous sera au ciel. yoshobora gushika mu ijuru. Mais si nous pouvons Ariko laisser yaba Dieu twashobora agir, kureka Imana alors nous igakora, avons aho une rero très grande turafise chance amahirwe menshi cane yo kuba mu ijuru. Et alors, Aho rero ce n'est pas nous-mêmes si que twebwe nous ubwacu ferons ou remercierons, tuzobona kandi tuzoshimirwa, ariko wewe yakoze mais byose tout accompli agasohoza byose en tout. muri byose. Pour nous Kuri twebwe qui attendons que abarindiriye Dieu agisse, ko le Imana moment est le ikora plus difficile. igihe kiba Le temps est le plus difficile. kigoye. Tous les autres peuvent Abandi faire bose de la barashobora vapeur kurema présenter imyuka, ceci bakazana ou ibi cela, canke faire biriya, ceci bagakora et iki cela. canke Mais tout cela kiriya, prendra ariko fin ivyo byose bizorangira un jour. umunsi umwe. Der letzte Einfall wird den Menschen ausgehen. Les hommes seront à court Abantu d'idées. Et ensuite, ibyumviro que se passera-t-il? bizobaherana. None hazoca haba iki? Heureux celui Harahiriwe qui a trouvé uwaronse réellement le by'ukuri repos en Dieu, uburuhukiro mu Mana, qui compte vraiment umuntu by'ukuri sur la grâce de Dieu du début aharura gusa à la fin. ku buntu bw'Imana guhera ku ntaho bushaka kumpera. Avant que nous Imbere y'uko ayons la réflexion sur la parole, j'ai décidé de twiyumvira ku ijambo ry'Imana, nafashe ingingo y'uko ntaza kuvuga mu bubasha bwinshi cyane. Ijambo ry'Imana rifise ububasha cyane ubwaryo, que nous n'avons ku buryo plus bw'uko besoin de donner tudakeneye de l'importance corporelle à cette guha parole. agaciro k'umubiri ku bw'amajambo y'Imana. Ijambo ry'Imana rirakarishe gusumba inkota y'ubugi bubiri yose, rimeze nk'inyundo imenagura Cela veut dire igitandara. quelque chose. Ivyo birasobanura ikintu runaka. Rero kuno muhingamo Reçu un naronse appel tout à fait abampamagaye mu buryo bwiza, umushiki wacu dont le fils uwo umwana a eu des crises depuis yagize presque toute sa vie. ingwara ubuzima bwe bwose bwo gutwara intandara yaraje. C'est entre 3 ou 4 ans ici. arazi imyaka 3 canke 4 yaramuzanye hano. Il a consacré sa vie au Seigneur. Nawe yeguriye ubugingo bwe umwami arabatizwa. Uwo mushiki wacu N'est plus venu ici depuis le temps de ntiyasubiye l'épreuve. kugaruka hano kuva ico gihe c'ikigeragezo, ariko uno munsi
Elle ne pouvait plus le supporter. ntiyashobora kubananya Elle kubyihangana a appelé yahamagaye et a dit, frère aravuga Franck, ati mwene data Frank que ce soit pour toi et pour yaba vous, kuri wowe cyangwa kuri un mwese renforcement de la foi. ukwizera ukomezwe tuzogaruka jewe Nous avons natwe traversé beaucoup de twaciye mu choses bintu byinshi et nous cyane avons couru twarirutse après tel ou inyuma telle chose. y'iki na kiriya Mais je voudrais ariko encore nagomba kandi te dire une chose. kukubwira ikindi kintu kimwe Lorsque vous avez igihe prié pour mon fils, mwasengera umwana wanje Dieu Imana a fait le miracle de yakoze la guérison. igitangaza cyo gukira indwara Jusqu'à aujourd'hui, gushika uno munsi il n'a plus ntiyasubiye jamais eu de kongera crise d'épilepsie. kurwara intandara amen Dieu est imana fidèle. niyo kwizigirwa Non pas celui qui atari prie, mais celui qui usenga croit. ariko wizeye Car c'est ce que kuko disent niko ibyanditswe byera bivuga ceux qui croient. abizeye Voici les ngo ehe signes qu'accompagnent ibimenyetso ceux qui bizoherekeza abizeye Nous pouvons tous prier. twese turashobora Mais gusenga croyons ariko twizere pendant que nous mu prions gihe dusenga afin kugira ngo que Dieu puisse imana confirmer sa ishobore parole. kwemeza ijambo ryayo Aujourd'hui, nous uno allons nous munsi pencher sur le turaza livre des Sceaux, et cela avec kuvuga ku bimatanijwe les dernières pages, c'est-à-dire mu avec mirongo le ya nyuma dernier cyane sceau. cyane ni ukuvuga Un ikimatanijwe cya certain nyuma nombre de pages. impapuro Je l'ai nk'eyi lu il y a quelques jours, narabisomye haraheze et iminsi certaines choses ibintu bimwe bimwe vont nous frapper ici. biraza kudukora ko hano biraza kuba ibihambaye Et nous le faisons toujours en kandi iminsi yose relation twama tubikora avec les tubiroranya n'amajambo y'imana Il n'y a pas de proclamation nta gutangaza qui vient de Dieu kubaho kuva et ku qui mana n'introduise hanyuma pas dans la parole. ntikwinjize mu ijambo Tout message divin ubutumwa bwose bw'imana vient de buza la buvuye parole mu et ijambo conduit kandi à nouveau ukundi dans gusha la burongorera parole. mu ijambo Un examen doit être ukwisuzuma possible bigomba kuba ibishoboka kandi bishoboka gusa iyo umuntu ashobora le critère gufatira de la parole. ku ijambo Comme je l'ai dit, nous nk'uko allons lire nabivuze quelques turaza gusoma citations. imirongo mike Avant de le faire, imbere yo je kubikora voudrais lire nagomba gusoma Lévitique, mu Balewi 26 verset umurongo 42. wa 42 Lévitique 26, Abalewi 26 umurongo verset wa 42 42. Je me souviendrai niho nanje de mon alliance zo kwibuka isezerano avec Jacob ryanje nasezeranye na Yakobo nasezeraniye Yakobo Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac n'iryo nasezeraniye Isaka n'iryo nasezeraniye Aburahamu et je me souviendrai naryo du pays. nzogyibuka kandi n'igihugu naco nzocibuka Jusqu'ici. gushika hano aka kanya Dieu a Imana conclu une alliance avec Abraham, yakoze isezerano na Aburahamu une alliance ikora isezerano avec Isaac, na Isaka une alliance ikora avec isezerano Jacob, na Yakobo et ensuite hanyuma sous Moïse, igihe ca une Mose alliance ikora avec isezerano tout Israël. na Isirayeli yose Et lorsque en ces jours igihe muri iriya misi nous sommes invités muri ino misi nous dutumiwe présenter devant ngo le Seigneur twe tuze imbere y'umwami en tant que peuple de son nk'ubwoko alliance, bw'isezerano en tant ryiwe que personne nk'abantu avec lesquels il a abo fait yagiranye nabo l'alliance, il a fait isezerano alliance. abo yakoranye nabo isezerano Nous devons garder dutegerezwa à l'esprit les kugumya paroles de mu l'alliance muhemu yacu amajambo y'isezerano hanyuma twizere a dit. ibyo yavuze Nous savons turazi que l'obéissance yuko est kumvira récompensée par Dieu guhemba et que la imana désobéissance iraguhemba est punie. hanyuma ukutumvira imana iraguhana igihe tuza gusoma mu kanya igitabo cy'ibimatanijwe hanyuma no mu gusubira mu byagezwe 29 kumbure twotegerejwe gusoma
ici du livre des hano mu Sceaux, gitabo la cy'ibimatanijwe page urupapuro 327. 327. J'ai failli dire le verset. agombye La kuvuga page 327. ni urupapuro Il écrit rw'amajana 327 haranditswe hano. Il dit à Abraham abwira que sa aburahamu semence ngo urubyaro rwiwe ruzoguma imyaka amajana ane mu gihugu cy'imvamahanga, nyuma y'ivyo en sortiront en main forte. bazosohokayo n'ikiganza c'inkomezi. Kurzer Sprung. Un petit saut. Turasimba Dieu gato. n'oublie rien. Imana Il n'oublie nta na kimwe ses yibagira, malédictions, ntiyibagira ni ses imivumo yayo, bénédictions. ntiyibagira n'imigisha yayo. Il restera fidèle izoguma yo à ses kwizigirwa promesses. ku masezerano yayo. C'est ici que réside aha niho la raison hari igituma de leur absence. J'aimerais que ko kubura kwabo. ni ukwifuje yuko musoma ubu rero hamwe nanje le chapitre igice 29 ca mirongo de ibiri Deutéronome. n'icenda co gusubira mu byagezwe. Peut-être aurais-je dû kumbure commencer un peu notangurira plus tôt. imbere gato, Je le fais maintenant. reka ndabikora ubu. Je veux, ndagomba citation, je veux que vous umurongo, lisiez avec ndagomba moi ko musomana pendant une nanje minute, umunota que mutoyi, vous soyez hanyuma attentifs. mugabe. Peut-être kumbure ne l'avez-vous pas encore mbega remarqué ntimurasubira lors de la kubibona présentation igihe de la tribu. herekanwa ubwoko. nimusome rero ubu ibyahishuye Yohana 7, hanyuma mugabe hamwe nanje ku miryango. mu byahishuye Yohana 7, Dan et Ephraïm Dani na Efurayimu sont absents. ntibahaboneka, Ils ne sont pas énumérés parmi les ntibavugwa autres mu tribus. yindi L'avez-vous miryango. remarqué? mbega mwabibonye? Dan Dan et Ephraïm na Efurayimu ne sont pas là. siho bari, ntabarimo. En revanche, Joseph ariko et rero Lévi ont été yosefu insérés à na leur- Lewi nabo bashizwe mu kibanza cabo. Pourquoi? kubera iki? Dieu se souvient de toutes Imana les promesses de sa yibuka parole. amasezerano yayo yose mu ijambo ryayo. Nous allons maintenant ubu rero lire reka cette dusome partie de icyo Deutéronome. gice co mu gusubira mu 29, byagezwe 29, Verset 16. umurongo wa 16, Deutéronome 29, mirongo verset gusa 16. mu byagezwe 19, 16. imirongo yavuzwe ni murongo wa 16. Vous savez vous-même murazi comment nous avons ko habité twaba le mu pays gihugu d'Égypte, ca comment nous avons Egiputa passé au milieu des n'ingene nations, twaciye vous avez hagati traversé. mu mahanga. Und ihr habt ihre Scheusal Verset 17. Et vous umurongo wa avez vu 17. leur kandi abomin- mwabonye abominations ibizira de leur idole de bois et de bakunda pierre, d'argent et d'or, n'ibigirwa qui sont mana byabo by'ibiti n'amabuye n'ifeza n'izahabu byari muri bo. umurongo wa 18. ni famille ni tribu. muri mwebwe ntihaze hagire ukura Aujourd'hui du Seigneur, umutima notre Dieu, kuhoraho Imana yacu pour aller servir ngo aje les gusaba dieux imana de z'ayo mahanga, ces den Göttern jener Völker zu dienen. nations. Das ist Punkt 1. Ça, c'est le point 1. icyo nicyo cya C'est mbere. le point 2. La suite, ikigira c'est kabiri qu'il nacyo, suit qu'il ne se trouve parmi vous, ari umugabo cyangwa umugore qu'il ne se trouve pas cyangwa inzu parmi vous, pardon. Cyangwa Racines qui umuryango. produisent Oder wie ihr die Pflanze gegeben wird. de l'amertume, kugira ngo muri mwebwe hoye kuba umururazi de la uzana plante, et ibamba donner de la cigue et no de la mururazi. fête comme fruit. Haute traduction du poison et de la mauvaise herbe. Le verset 19, que Murongo wa personne 19. en entendant les paroles ntihaze hagire de malédiction uwumva ne se couche amajambo ensuite y'uyu dans muvumo son cœur, ngo en pensant, yihende mu mutima wiwe ati nzoba amahoro bien, naho nopfa uko ngenze. les choses iront malgré tout bien pour moi, même si je marche dans l'endurcissement de mon cœur. ibyo byoba ari ukurandurana ibitotaye Serait n'ibyumye. emporter la terre irriguée et la terre sèche. Würde. Bleiben wir zunächst Arrêtons-nous d'abord ici. tubanze duhagarare hano. Deux choses ibintu bibiri sont dites biravuzwe ici. hano.
La première icya mbere ni uko ubwoko bwa isirayeli ne sert pas d'autre Dieu. budakorera izindi mana. Icya kabiri Qu'ils ne doivent ni uko pas butategerezwa kureka s'installer en eux muri bo ngo habe la racine de l'amertume qui umuzi produit w'umururazi l'absinthe. uzana umururazi. La racine de l'amertume. Les deux choses ibyo bintu sont bibiri mises sur bishizwe le même plan. ku ruhande rumwe, hanyuma haza ukugabisha ngo ntihabe umuntu yibwira muri we ubwiwe ngo iyo gihe yumva ayo majambo y'isezerano ngo byose bizoba bimeze neza kuri jewe, ngo mfise umugisha ndashobora kwishimagiza. Kwishimagiza ubuhigwe bwawe n'ubwanje ntibizodufasha wewe nanje. Ni abantu bangahe bene data n'abashiki banje mwene data Branamu areka bisobanura hano. Hariho abantu bihezagira. Et je ne voudrais pas que quelqu'un ait l'impression sinokwifuza yuko umuntu yoba yibaza ngo ni umugwi uhambaye. Oya, twabonye abantu benshi bihezagira ubwabo bagaca bagibandanya, ariko si vyose. Benshi baragenda bakagendera mu ntambwe zimwe mu makanda amwe bakibwira yuko bahezagiwe, bakavuga ibyiza ntibabone yuko baretse ibyo bintu bibiri bitabonetse. Ku ruhande rumwe twovuga ko twizeye Imana imwe, tutizeye imana nyinshi, tukaraba abandi turi hejuru tukibwira tuti turi mu mutekano kuko turizera Imana imwe y'ukuri, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Si c'est le cas, remerciez soit le Seigneur, mais cela ne suffit pas. Nimba ariko bimeze ntihahimbazwe umwami, ariko ibyo ntibitunganye. Dutegerezwa kuraba yuko atamuzi w'umururazi. Kandi twararabye turasoma inkurikizi ico ivyo bishobora kuzana. Mu cete c'Abaheburayo igice ca 12 haranditse ku murongo wa 14. Abaheburayo 12 umurongo wa 14. Mukurikire kugira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa kuko utejejwe atazobona umwami. 15. Mwizigame ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'Imana, kandi ntihagire umuzi wo kurura umera kandi ntihagire umuzi wo kurura umera ukabahagarika imitima abenshi bakandura. Ntibikwiye yuko umuntu yishemagiza akavuga ngo turafise ubutumwa, turafise ukuri, turafise ijambo ry'Imana. Uguhabwa igitsibo hano bisabwa ibintu bibiri. Ugeranije ibyo bintu bibiri kukagereranya n'amasezerano menshi n'amategeko menshi, hariho kumbure disproportion. Mais ces deux conditions doivent être hariho ubusumbane, ariko ibyo bisabwa bibiri bitegerezwa kuzuzwa. Nimba n'ibindi byose byo mu ijambo ry'Imana bigomba gusohoza, nimba ibyo bisabwa bibiri bitujujwe, aho rero turashobora kwihezagira ubwacu, turashobora kwihimbaza tukishemagiza, tukibwira yuko turi mu y'ukuri, ko turi mu kugororoka. None ibyo byofasha Imana. Imana ifatanije n'ijambo ryayo gusa, bakundwa, n'amajambo akomeye.
imana yari yakoze isezerano hamwe n'ubwoko bwayo. Yaravuze iti none ni hehe hari ubwoko bwoba bwarumvise ijwi ry'Imana, bwoshobora kuba bwarabonye umuriro w'Imana ubwo yoba yaravugishije hanyuma akihishurira. Gusubira mu byagezwe kane 33 hano hari ubwoko bw'Imana ubwo Imana yari yakoranye isezerano nabo, hanyuma yari yabuhaye bino bisabwa bibiri. Umuryango wa Dani twabisomye na Efurayimu basenze ibigirwamana, hanyuma bakugwamwo ntibasubira gusohoka kuboneka mu byahishuwe Yohana igice c'indwi, kuko barahonyanze ijambo ry'Imana. Icyo gihe rero ntacyo bimaze yuko umuntu wo mu muryango wa Dani na Efurayimu yihezagira akiha umugisha akavuga ati ndamerewe neza, akibwira ibindi bintu, nubwo ibyo bintu bibiri bisabwa bitarimo. Ibyo bibiri bisabwa bitarimo neza neza umuntu aca kugwamwo. Aho rero aba yatakaje uburenganzira bwo kugira umugabane mu by'Imana yasezeranye. Ibyo rero mubizane ubu mubishyire mu gihe cyacu. Ibyo bisobanura neza neza yuko tutishimagiza gusa mu kumva amajambo y'isezerano tukavuga tuti Imana yatubwiye mu buryo bw'inkomezi, ariko dutegerezwa kugaba neza neza ijambo ku rindi tukuzuza bino bisabwa. Nimwibaze yuko twaba dufise ibintu byose bikenewe mu nyigisho, ibintu byose bikenewe mu bumenyi, kuva mu itanguriro gushika mu byahishuwe Yohana 22, maze hanyuma ntitwigishe nk'uko byari biri kera, ya Mana imwe yonyine yatwihishurira muri Kristo, hanyuma tugatangaza nk'uko abandi bose babikora hose, iyi nyigisho zikwiragizwa zikwiragizwa hose. Koreka iki none twobikora ubu rero twoca tuvanwa mu higanwa buno nyene, kuko umuntu wese aza ku Mana yigishwa n'Imana kandi ashigwa mu mugambi w'agakiza. Yego, nitwashobora gusohoza igice ca mbere hanyuma kubw'ubuntu bw'Imana tugashobora kuvuga tuti Mwami uhimbazwe ko wanyihishuriye, tukamenya mu buryo butomoye kubwo ijambo na mpemu, kubwo ubutumwa bwiza bwose ko Imana yihishuye yatwihishuriye muri Kristo, tukihimbaza tukaba duhimbawe tukavuga tuti Mwami ibi ni iby'igiciro, tugishaka kandi ukundi gusha kubitondeka. Aho rero hanyuma ntitugabe hama tukareka umuzi w'umururazi ukamera. Aho rero bishobora kuba nk'umururazi, bikuzuza ibya kera byose bikuzuzwa umururazi, hanyuma bikaba bitoba bikitanga ubuzima, bikitanga ubuzima. Ibyo kuza byiza byateguwe neza ntaco byoba bikitumariye umuntu yongeyemwo umururazi, yongeyemwo uburuzi. N'ikintu twategerezwa kugabako
nous pouvons tous turashobora maîtriser twese très rapidement le gufata premier neza point. ikintu ca mbere Dieu nous a tukakigaba fait la tukagitegeka grâce de le imana faire. yaraduhaye Et cela ne ubuntu nécessite aucun bwo kubikora ivyo effort ntibikenera de notre inkomezi part, nyinshi car nous croyons ku ruhande rwacu kuko twizera nk'uko vyanditswe vyera bivuga ariko ikintu ca kabiri igice ca kabiri exige bien sûr gisaba neza neza ikintu gisumba ivyo si autrefois niba kera deux tribus imiryango ibiri Dieu avait appelé iyo imana yari ont yarahamagaye dû être éliminés yarakuwemwo parce qu'elle ne kubera remplissait pas les itari conditions. kwije Et ibisabwa si plus tard kandi mu en nyuma Apocalypse mu byahishwe Yohana 7 lorsqu'on fait le iyo compte à la uravye fin mu et qu'on buharuro bwa énumère nyuma bagaharura tous ceux à qui Dieu a fait bakaraba grâce, abo bose imana yagiriye et ubuntu voici qu'ils ne iheraba sont rero pas parmi ntibari muri bo au début ku ntango lors de l'appel à sortir igihe cyo guhamagarwa ils étaient là. ngo basohoke niho bari bari À la fin kumera lors de la visitation igihe divine, ukugenderwa kw'imana kwabaho ils n'en font plus partie. ntibakirimo Et ici aha rero Frère Branham rero data l'explique Branham très arabisobanura clairement. neza neza À quoi cela sert-il none pour byoba moi et pour byamara toi? iki wowe Et pour nanje des milliers n'ibihumbi abandi s'ils se ibihumbi déclarent niba bo heureux kwitangaza yuko ari abahirwe kandi bahawe umugisha hano nazanye isobanuro ya Brockhouse nagomba kubisoma L'écriture est un peu ibyanditswe conservée. ni bito bito nabi ibyanditswe hano Celui dont Umuntu, le uwo cœur se détourne umutima aujourd'hui de Yahvé, uno munsi uteye umugongo yawe ngo agende akorere imana zajya amahanga de peur qu'il n'y ait parmi vous une racine qui ntihagire muri mwebwe uzogira umuzi w'umururazi n'ubwishime ngo naho nzogenda mu gukomantaza k'umutima wanje mbega murabona ibyo ari byo umuntu arashobora kuvuga ati ndamahoro ndafise amahoro urabye neza hanyuma inzira z'umuntu avuga n'akanwa kiwe ati mfise amahoro hanyuma inzira ziwe akaba ari amacakubiri n'urwanko n'intonganya none vyomara iki byofasha iki ko umuntu avuga ubwiwe ngo ndahezagiwe mfise umuhezagiro inzira ziwe zose akaba ari inzankane n'amacakubiri umuntu akavuga ati narose agakiza naronse ibintu byiza ariko muri we akaba ari ibibi gusa ku nzira ziwe n'ibarabara ryiwe akaba ari inzankane biba ari amajambo akomeye umuntu agendera mu gukomanara k'umutima wiwe aha ni isobanuro dictionnaire Brockhouse none kubera iki handitse mu cete c'abaheburayo 3:15 muri munsi nimwumva ijwi ryiwe ntimukomantaze imitima yanyu ukwizera mu Mana imwe yatwishuriye muri Yesu Kristo bitegerezwa kugira inkurikizi y'uko imitima yacu iba igizwe mishasha yavutse ubwa kabiri hanyuma ntihagire umuzi umwe ukurura ushobora kumera ariko wohaguruka ariko ivyamwa by'amahoro by'ukugororoka bishobore gukura hanyuma bisagarare muri twebwe bihuye nayo Yakobo 3 hano umwami Imana yarabandanije kuvuga ariko rero uburakare bwa Yawe n'uburake bwiwe buzoza ku muntu nk'uwo kandi umupfumo wose wanditswe muri kino gitabo uzoza kuri we kandi uhoraho azofuta izina ryiwe munsi y'ijuru n'umurongo wa 20
ubu n'umurongo wa 19 na 20 mu gusubira mu byagezwe 29. murabizi, murashobora kubisoma ubwanyu bimatanijwe indwi hano impapuro nke imbere guhera ku rupapuro rw'amajana 324 turabona ivyari vyo. Il s'agit des élus. Et soulignons le très clairement. Nibijanye n'abatoranijwe. Reka tubivuge dufoboye kuno mugoroba. Ugutoranwa gukorwa n'Imana, twebwe ntaco tubikoraho. Umuntu wese ashobora kwizigira n'umutima we wose yuko yatoranijwe azokwemera ashigwe mu mbibe z'ijambo ry'Imana. Hano mwene data Branham yavuze imirongo ibiri, yavuze imbibe zibiri, des 12 tribus d'Israël et d'autre part uruhande rumwe ibihumbi 144 mu miryango 12 yo muri Israel, hanyuma n'ishengero ryatoranijwe mugeni ryo mu isezerano rishasha. Mwarabonye musoma isezerano rishasha yaba Petero, yaba Yakobo, yaba Yohana, ntibigeze bakoresha ahantu na hamwe ijambo umugeni mu byete byabo byose. nta hantu na hamwe ijambo umugeni ryigeze rikoreshwa na Petero canke Pawulo, Yakobo canke Yohana. misi yose byari ibijanye n'ishengero, ariko ijambo ugutoranwa, ukumenywa imbere y'igihe, ibyo byaravuzwe kenshi. Ariko mu gihe cacu aho ari bijanye no guhamagara umugeni w'umwagazi ngo asohoke, naho neza iryo jambo ryashizwe ku murongo wa mbere. Riri muri Bibiliya, ariko mu byahishuye Yohana yavuzwe muri byahishuye Yohana 21 ngo nuze ndakwereka umugeni, umugore w'umwagazi. Ni kumpera rero niho umugeni ashobora gusohoka akaboneka. Usomye ayo majambo yaba mu byete bya Pawulo, Petero, Yohana na Yakobo, byasobanura ico kintu nyene. Ariko hano ku rupapuro rw'amajana 324 haravugwa ngo umviriza, ibihumbi 144 by'Abayuda batoranijwe n'Imana, kandi ntibazokunamira igikoko canke amadini canke ikintu ico ari cyo cose kindi. Mbega intahe nziza cane! Abatoranijwe n'Imana ntibunamira Imana gusa, kandi n'ijambo ry'Imana. Muri bo bafise ugushibura kuzuye ku kintu cose kitavuye ku Mana. Amen. Naho abantu bocerekana nk'uko ari ikigikristo, iyo kidahuye n'ijambo ry'Imana ntibazigera bacemera. aho rero haranditswe kure umurongo ngo nico kimwe nyene ku mugeni wo mu mahanga. Elles sont un groupe d'élus. W'abatoranijwe ntimushobora kubinginga ngo bakore ikintu nk'icyo, kuko ntibazigera bacemera, ntibazokora gusa.
bazokwemera gusa ijambo igihe umuco waza ukabakubitaho niho byasohora igihe bazobona ugusohoza n'ibimenyamenya bazoraba ijambo rya Bibiliya bazobona yuko byose bihuye neza ko bihuye neza nashimitse kwa rino ryungane naciye umurongo munsi ya rino ryungane abantu batoranijwe n'Imana batowe n'Imana maze umuco w'Imana ukabakubitaho iyo ubutumwa bwiza buvugwa ntibasuzugura ijambo kugira ngo hanyuma bace bagenda mu bintu by'amafyeri ariko nk'uko byanditswe hano ngo baraba mu ijambo rya Bibiliya hanyuma bakamenya yuko byose bihuye. Iyo niyo nzira yawe kandi niyo nzira yanje hamwe n'Imana. Nitwa batuvuga tuti twaratoranijwe twaratowe n'Imana nawe uno munsi ntitugendera hano ejo ngo tugendere hariya ntitukurikira umuyaga uwo ari wo wose ariko gusa dukurikira ijwi rivuye mu ijuru n'ububasha buvuye mu ijuru kuri ba bandi basenga barindiriye kandi bizera uwo mukuku usenga kandi wizigiye. Yego wari umuyaga nawe nyine uriya wari umuyaga ariko ntiwari umuyaga w'inyigisho ariyo yose ariko kwari uguhinda kuvuye mu ijuru kugira kuzuze inzavya zari zigaragara zari zarose kandi zikemera ijambo ry'Imana. Turizera yuko ariko bizaba bimeze muri iriya minsi kumbure azoba ari ku mpera ariko ivyo ntaco bitwaye. Twoshobora rero kuvuga nk'uko babivuze mu mvugo isanzwe ngo ibintu byose ni mu bintu byiza byose bihera neza. Ni ku mpera niho hagomba kumenyekana ikintu ciza cane c'agahoro. Igihe ubwiza bw'Imana bwuzura mu rusengero mbega ni ryari? Ni igihe gwari igice batararuheza? Oya, ni igihe bari baruhe hejeje neza. Turashobora kubisoma mu Kuvayo igice ca 40 aho ari bijanye n'umurongo wa 34. Kuvayo 40 umurongo wa 34. Ainsi achevé tout l'ouvrage, la nuée couvrit la tente de révélation et la gloire du Seigneur remplit maze ca gicu gipfuka ihema ry'ibonaniro ubwiza bw'Uhoraho bwuzura mu ihema ry'imbere. Mose ntiyashobora kwinjira muri iryo hema ry'ibonaniro kuko ico gicu cari kuri ryo n'ubwiza bw'Uhoraho bwuzuye muri iryo hema ry'imbere. Amen. Twoshobora gufata iyi mirongo ibiri ibangabanganye hano ni kuvuga yuko umwe canke uriya mu gihe ca Salomo igihe yubaka urushengero maze byose bimaze kuja mu kibanza cavyo ubwa bwiza nyene bw'Imana bwaramanutse. Amen. Imana ubwayo yashinze intahe yuko aho hantu bari bakoze nk'uko ijambo ry'iwe riri nk'uko ugomba kwe kuri ibintu cyo kimwe nyene bigomba gukoreka uno munsi. Igihe ubwoko bwa Isirayeli bwaza buvuye i Babuloni mu buja burongowe na Esdras na Nehemiya na Zorobabeli, ubwiza bw'Imana bwarasubiriye kumanuka. Amen. Haravuzwe ngo isi yose yaranyiganyize
qu'est-ce que c'était? byari iki? Le peuple de Dieu ubwoko bw'imana agit bwari bwakoze mu kugomba gutunganye kw'imana bihuye n'ijambo ry'imana. aho niho ubwiza bw'imana bwamanutse. La gloire de Dieu ne ubwiza vient bw'imana pas ntibuza lorsque toi et igihe moi wowe nous nanje prenons à sauter. twi Lorsque toi et moi igihe wowe nanje twimenyereje gusimba hejuru canke gukoma amashyi mu masengesho tukoma induru, ivyo byose bifise ikibanza cyavyo. ariko warahiriwe umuntu ataba yicaye ngaho nk'uwapfuye, mais qui a la vie de ariko Dieu afise ubuzima et qui bw'imana peut suivre ashobora ce que l'Esprit gukurikira de Dieu igihe agit. muhemu w'imana akora. Mais au temps de ariko mu Moïse, gihe ca mose, au temps de mu Salomon, gihe ca salomo, au temps de mu gihe Zorobabel, ca zorobabeli, ce n'est pas parce que si des kubera hommes abagabo ont agi, bari bakoze, et c'est pas ce que des hommes ont si fait, kubera si kubw'ibyo abagabo bari bakoze, oya ni ukubera bakoze la cette volonté de Dieu ukugomba gutunganye kw'imana mu gihe cyabo bihuye n'ibyari biri mu mugambi w'imana. kiriya gihe barubatse avec patience et barihangana, maze imyaka 46 irahera. turabizi twese igihe bubaka urusengero rwa nyuma, abantu batahuye nabi umwami wacu igihe yavuga muri Yohana 2:19 ngo nimusambure runo rusengero, hanyuma mu minsi 3 nzosubira ndaruhagurutse. abantu baravuga bati muri Yohana 2:20 ngo bafashe imyaka 46 bagubaka, mu myaka 46 baragwubatse, nawe uzogubaka mu minsi 3. bamutahuye nabi. we yavuga urusengero rw'isezerano rishasha, rwari urusengero, we yari urusengero rw'imana, we yari urusengero rw'imana, we yari uguhishurwa kw'imana mu buryo bw'umuntu. ubu rero Pawulo avuga ati, arandikira Abanyikorino ngo mwebwe muri urusengero rw'imana, Abikorino ba mbere 3:16. nk'ishengero ryo mu isezerano rishasha dutegerezwa gutahura yuko imana ifise umugambi, ko imana ifise gahunda, kandi niba umuhamagaro wo gusohoka ugutegurwa byo twara imyaka 40, bitware naho byo twara umwanya muremure. ikintu kimwe gusa kizwi c'ukuri 100%, nuko ko kumpera imana izokuzuza urusengero rwayo ubwiza bwayo. amen. kandi izoshinga intahe yuko ibintu byose byakozwe bihuye n'ijambo ryiwe no kugomba kwiwe gutunganye. amen. ibisigaye byose nta uzosubira kubisaba. yego byabaye y'igitutu kuri Mose, igitutu kuri Mose, igitutu kuri Zorobabeli, ariko ukurindira ni ikintu kibi cyane kurindira. ariko iyo ubuzi yuko ico urindiriye, ukaba uzi neza yuko imana yatanze isezerano, kubera iki twategerezwa gushiraho umuriro wacu ngo tucane umuriro wacu ngo tuwuzane ku gicaniro c'Imana? ibyo ntibizokwemerwa kandi imana ntizovyakira. hashikiye iki abantu muri cya gihe cya Mose bafashe ibyotezo bagashyiraho umuriro w'imvamahanga ku gicaniro. umuriro bwawo warabaturiye, warabarimbuye. birakwiye kurindira mu bwami bw'Imana, hanyuma tukamenya umugambi w'Imana. ntihagire ikintu na kimwe gikorwa umuntu atahamagawe ngo atumwe kubikora. murazi Irene yari umwe mu bagabo b'Imana muri kiriya gihe cy'inyuma y'intumwa.
imana yerekana umugambi wayo kuri ba bandi bagomba kubaka. Nivyo imana ikora. Imana yafashe Mose imutwara ku musozi iramwereka byose ibyo byategezwa gukorwa n'ingene byategezwa gukorwa. Hanyuma aramanuka avuye ku musozi. Ku mpera haranditse, reka ndabibasomere, mu Kuvayo mu Kuvayo igice cya 39 haranditswe mu mirongo 2 ya nyuma, kuko Uhoraho yari yarabibariye Mose, Abisirayeli niko babikoze byose. Kuvayo 39:42. Haleluya! Imana nzima ihabwe amashimwe. Si Mose gusa, ariko nabo bose bari bafise umugabane mu gikorwa c'Imana. Mu gikorwa c'Imana kiriya gihe bakoze ibintu byose, babikoze neza neza nk'uko Imana yari yabitegetse Mose. Yari yabitegetse Mose. Igihe mwene data Branham yahamagagwa n'umwami, yabwiwe ijambo kurindi ngo nk'uko ibimenyetso bibiri byahawe Mose, uko niko ibimenyetso bibiri nawe uzobihabwa. Nibatizera icambere, bazotegerezwa kwizera icakabiri, bazokwemera icakabiri. Ibyo byari biki? Ya Mana nyene imwe yabwira Mose, yari ifise umugambi, yari ifise ikoraniro mu isezerano rya kera, yari ifise umuhanuzi we yashobora kubwira. Iyo Mana nyene uno munsi yategerezwa gutuma ku mpera y'ishengero ry'isezerano rishasha, yatumye umuhanuzi muri runo runganwe rw'ubuhanuzi kugira ngo asubire kuzana kandi ukundi gusha umugambi utomoye w'Imana. Aleluya! abwe awuhereza ubwoko bw'Imana. Reka tubivuge, Imana ntihinduka. Inzira zayo n'ibikorwa byayo biguma uko byari biri ibihe bidashira. Niba kera kiriya gihe Abisirayeli bose bari bafise igikorwa mu mabango, bakora byose nk'uko Imana yari yabitegetse. Aha rero ndibaza ikibazo, nanje ndababaza ikibazo n'abandi benshi, abo bose uno munsi bafise ico bajejwe mu gwijiji guno munsi turimwo, abagabo batagira inyigisho n'imwe y'Imana, atamuhamagaro n'umwe, atagutumwa na kumwe. Umwe wese akora uko avyibajije, umwe wese akihezagira ubwiwe, umwe wese akishemagiza mu mutima wiwe, jambo rigasohoza ngo byose bigomba gukorwa nk'uko abo bantu babigomba. Ni mu Bacamanza 21:25 ngo ibintu bimere nk'uko bimeze neza, nk'uko ngo bakiyitirira umuhanuzi, bakiyitira umuntu w'Imana. Ijambo iryo umwami yabwiye bariya nyabwenge riracafise ububasha. Matayo 23:2 ngo bicaye mu ntebe ya Mose, abafarisayo n'abanyabwenge byanditswe. Nta kintu na kimwe bari bazi mu byo Mose yari yavuze avugishwa na Mpwemu w'Imana. Ndasubiye gusoma umurongo mu Kuvayo 19:22. Nk'uko Uhoraho yari yarabibariye Mose, Abisirayeli niko babikoze byose. Amen. Amen.
Verset 43. mirongo ibiri na gatatu. Mose yitegereza ibyo bakoze byose, asanga barabiroranije nk'uko Uhoraho yari yaravuze, niko babikoze. Mose arabahezagira, arabahezagira. Ibyo nibyo bikenewe uno munsi, atari yuko umuntu yiha izina, atari yuko umuntu akora icyo ari cyo cyose, ariko ibikorwa byacu uno munsi bitegerezwa kuba biri neza neza nk'uko Imana yatangaje ibintu ikabihishurira umuhanuzi, kuko bitegerezwa gukorwa nk'uko Imana yabitegetse. Nimwibaze ko Mose yari kuza kugenzura, akaraba iruhande yiwe, akavuga neza hano ku murongo wa 43 ngo igihe Mose yagenzura ibintu byose ibyo bari bakoze. Uno munsi yaba William Marion Branham canke Paulo canke intumwa canke umuhanuzi, uno munsi yaba yashobora kuza nk'umuntu aje yitekerereja, akicara aha canke hariya mu bikorane mu gihugu no mu kindi, mana yanje yo kwigira imbere, agahinda akomora abantu avuga ati ntimwatumwe n'Imana kandi ntimwahamagawe, kuko ntimwavuze nk'uko ibihuye n'intumwa n'abandi n'abahanuzi bose. Haravugwa hano ngo agenzura ibintu byose bari bakoze. Umunsi uzoza, kandi biranditswe uno munsi mu Bikorinto ba mbere mu gice cya 3 kumbure ku murongo wa 10 ngo umwe wese arashobora kubaka, ariko rero hazoza igihe cyo kugerageza, kandi igikorwa cy'umwe wese kizogeragezwa n'umuriro. Naho rero niho hazoboneka niba twarubatse n'izahabu canke twubakishije ibiti canke ibishakashaka canke ibyatsi. Murazi yuko umuriro urakaze iyo hari ibyatsi, iyo bishakashaka canke ibiti, ibyo bintu byose hakaza akayaga gake, nta na kimwe gisigara. Ariko iyo hari ibyuma by'igiciro nk'izahabu, mbega umuriro ushobora gukora iki? Umuriro ukora iki? Urashobora kuvuga uti cana inshuro ndwi gusumba, nta ngorane za kubaho, nta ngorane. Amen. Izahabu iguma igenda ikayangana mbere, kuko ugenda igeragezwa n'umuriro w'ikigeragezo. No munsi ijambo ry'umwami ribwirwa abo bose bafise Bibiliya mu biganza, bakubahuka kandi kugenda kuja imbere ngo bubake, bakore ibintu bihuye n'amajambo ibuvugishwa n'ibyo bahishuriwe, kugira ngo Imana ishobore gushiramwo umugisha wayo, kugira ngo Imana ishobore gushiraho umugisha wayo. Ndasubiye kubisoma, ubu niho bikinza imbere mu maso. Siniki cyumviro, Imana irazi ko naje mu gikorano no munsi. Aravuze hano ku murongo wa 43, Mose yitegereza ibyo bakoze byose, asanga barabiroranije nk'uko Uhoraho yari yaravuze, niko bakoze. Ntihavuzwe ngo nk'uko Mose yari yarategetse,
oya bose bari bazi yuko imana yari yabwiye mose maze amategeko yari yaje avuye yaravuye kuri mose ariko yaraje avuye yava ku mana uko niko habaye ukubaha kuri bose kuko ayo mategeko yaza avuye ku mana bari bazi yuko atari ubutumwa bwa mose ko atari ikintu cyangwa igikorwa cya mose ariko bwari ubutumwa bw'imana buciye kuri mose kandi igikorwa cy'imana mu bwoko bwayo hagati mu bwoko bwayo bakoze byose neza neza nk'uko umwami yari yategetse imbere y'uko ibyo bisohora birakwiye kuba umuntu ariga kubaha hanyuma akamenya igikorwa icyo ari cyo icy'imana yageneye abantu ubwami bwayo yewe rimwe na rimwe ndatangara kandi si ukunegura ni gusa ibiboneka kubona ingene abantu ubona bafise igikorwa cyo gusohoza kandi bari bafise imyaka 20 imbere ngo bakore icyo gikorwa hanyuma bukwi na bukwi ukabona bari ngaho ukaba utazi aho baturutse. Aha ni ibijyanye n'imana n'ijambo ryayo ndizera yuko imana dufise n'ibijyanye n'imana n'amajambo yayo ndibaza yuko imana irafise gahunda kuko nibyo byanditswe mu cyete cy'abikorino ngo imana n'imana ifise gahunda mu makoraniro yose y'abiri abikorino ba mbere 14:33 ayo majambo nayo bubasha n'uno munsi mu makoraniro yaba abandi bacunguwe bogejwe bejejwe n'imana gahunda y'imana iguma mu bubasha rero ibintu byose bishobora gukorwa mu burongozi butumbereye uko niko gusa mu burongozi butumbereye bwa muhemu yera nk'uko umwami yabitegetse ariko umuntu yibwira ubwiwe ngo ndahezagiwe akiha agaciro akibwira ngo ni ikintu runaka akiha ikintu cy'agaciro agenda ahantu hose azoba ari ibintu byose ibyo twasomye imbere nta na kimwe kizosigara cyiza ahantu hari ukwikakisha n'umururazi n'uburozi ahantu hari umururazi nta kintu na kimwe gishobora gusigara ari igisosa amacakubiri nta n'ikindi ni ukwifuje gushimika no guca umurongo kuri ino giunga n'ibijyanye n'abatoranijwe n'umugeni wo mu banyamahanga ngo igihe babonye kwemezwa n'ibigeragezo baraba mu ijambo rya Bibiliya hanyuma bakamenya yuko ibintu byose bihuye biroranye mu by'ukuri mu gihe cya mose batangurana gusa niho batangura kwandika Bibiliya ariko nubwo biri uko bose abantu bose bari bagenewe n'imana gukora ikintu runaka barakoranye bahuje umutima n'inama umwe wese yari afise ubwenge bwo gukora ikintu runaka yarakimenyereye kugira ngo basohoze bubake ibikorwa byose byo mu nzu y'imana. Imana yashizeho ubukozi butandukanye mu ishengero ariko ishengero ni umubiri umwe ntirishobora gutabagurwa ngo ricibwemo ibice. Uno munsi umwe muri bo agafata abigisha inyuma yiwe hanyuma akinezereza Oscar bo ntagikeneye gukora sibyo. Hariho abantu rero bamubohewe ko inyego yiwe
uko niko rero hose mu mpande zose bagatandukanya bagaca ibice bagatabagura. none umubiri w'umwami urihe? ubumwe burihe? ubumwe bw'ishengero burihe ryo mu isezerano rishasha? bene data barihe bemera bagashirwamo n'Imana ubwayo, bagashirwa muri gahunda y'Imana muri kino gihe c'ubu? nimunyizigire, naho twoba twashoboye kwemera ikintu ca mbere, kandi ukumaramazwa guhambaye ntikuzoba kure y'abandi benshi, nabo bazobona ukumaramara kwabo, kugira ngo hanyuma mu nyuma bazobe abashima cane nk'uko byari biri imbere. dutegerezwa kuba maso kugira ngo imitima yacu ntikomantare, kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe co zuka muri twebwe, kugira ngo umuzi w'umururazi ukwiragire. Imana irafise umugambi gushika ku mpera y'igihe c'ubuntu, hamwe n'ubwoko bwose mu mahanga yose. umugambi w'Imana ni ukugira ngo ku mpera y'ino minsi igire umuhamagaro w'abatoranijwe, ibagire umugeni wiwe, umugeni w'umwagazi, kugira ngo dusubire kuba umubiri, ubugingo bumwe, umutima umwe, byose bishobore kuba bikozwe nk'uko umwami, nk'uko Imana umwami yabivuze mu kanwa k'abahanuzi biwe n'intumwa ziwe, nk'uko yabikoze ikabigira muri no minsi yacu ikoresheje intumwa ya nyuma. nta yindi gishu ihari nk'uko yabikoze ikoresheje intumwa yayo ya nyuma uno munsi. nta yindi nyishu. ejo Imana niyabishaka tuzobona ibyanditswe ku mpapuro zikurikira z'igitabo cimatanijwe. zigiye yuko ab'Imana bose ntibazokwemera gusubira gukwegwa izuru n'amajambo yitwa ko ari ayo kubaha, ariko bazoraba gusa mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya, kuko haranditswe kandi Zaburi 119:5 ngo ijambo ryawe niwo muco w'ibirenge byanje mu nzira yanje. si isobanuro, si amasobanuro menshi yego, ariko ijambo ryahishuwe na mpwemu yera. mutima wanje mukundwa, nimba uri muri abo ku mpera y'igihe c'ubuntu bari ubu mu ishengero mugeni ry'umwami, aho rero wewe nawe uzokwemera winjizwe mu mugambi w'Imana. aho rero ibyo kugomba k'umuntu bizohagarara by'ukuri, uzorindira wihanganye kugira ngo umwami wenyine ubwiwe abe ari waguha ikibanza cawe. nimba agomba kugukoresha azobikumenyesha. ntiduhagarike umutima kubw'ivyo. Imana yacu iri ku gikorwa. yararose Aburahamu, yararose Isaka, yararose Yakobo, yakoze isezerano nabo, yari yemeje ku bwabo, yabaye yo kwizigirwa, yarasohoje amasezerano yayo, yarahezagiye hose aho ahari bakiriye ayo majambo, bakayizera, bakizera amasezerano, bakayakurikira mu kumvira.
Il en sera de même en niko ce bizomera jour. no muri no minsi Encore une fois, irindi rimwe ce n'est pas ce que si bijanye je voudrais faire ou ce que n'ivyo tu voudrais ngomba faire, gukora canke ou ce ivyo que ugomba d'autres gukora voudraient faire, canke abandi bagomba mais gukora nous oya devons dutegerezwa nous laisser kwemera insérer tugashigwa dans ce que mu Dieu vyo fait imana lui-même ikora maintenant, ubwayo dans ubu le plan muri de Dieu, mu mugambi dans wayo l'œuvre de w'agakiza Dieu, mu gikorwa dans ce que c'imana Dieu mu vyo imana laisse se dérouler maintenant ireka comme bigakoreka l'histoire uno du munsi salut nk'umugambi ou dans w'agakiza ce qu'il laisse canke mu vyo s'achever. iriko iraheraheza. C'est en cela que nous voulons nous ni muri laisser ivyo insérer. niho tugomba kwemera gushigwa mwo. Mfise icifuzo kimwe Et plus que cela, kandi je n'ai gisumba qu'une ivyo, prière. mfise isengesho. Oh Dieu, O mana, laisse-moi tout nundeke faire nkore ibintu byose gusa bijanye bihuye n'ijambo ryawe nk'uko watanze amategeko, et cela sous kandi la ibi directe conduite munsi y'uburongozi butumbereye bwa mpwemu yera wawe. Amen. Ugusohoza uguheraheza ntibizokorwa en ce que chacun mu byo umwe wese akora ikintu runaka canke volonté mu kugomba de Dieu, mais seulement là et là kw'Imana kudatunganye, ariko ni aho gusa tuzoreka tukaja mu kugomba kw'Imana gutunganye. Mbega ntimunezerewe yuko Imana ifise amasigarira? Amen. Baceceka imbere yayo, qui reçoivent ces instructions, bakira inyigisho zayo, bataba abantu bashavura kugira ngo bakore iki canke kiriya bihuse, puissent attendre bashobora kurindira que Dieu ko fasse Imana quelque chose. kora ikintu runaka. À la fin, Ku mpera la gloire de Dieu ubwiza est bw'Imana descendue. bwaramanutse. Nous attendons la même turarindiriye chose ibintu nk'ivyo dans une grande mesure mu mwuzuzo, à la fin mu rugero runini du cyane temps de grâce. ku mpera y'igihe c'ubuntu. Imana ibimpe ibiduhe twebwe twese kuba twaratahuye la leçon de icigwa ce soir. cuno Il mugoroba. est très important de Birahambaye croire cyane en kwizera un seul Dieu Imana imwe vivant y'ukuri et vivant. kandi nzima. Et ensuite, Hanyuma il faut veiller birakwiye yuko à umuntu ce qu'aucune racine agaba ntihagire d'amertume umuzi wo kurura ne surgisse, ututu- qui serait comme l'absinthe ututubiza qui détruirait uza umera ugasambura ibintu byose tuba twarose twemeye imbere yaho. Cela ne sert Ivyo alors nta plus kintu na à kimwe rien. byoba Au kimaze. contraire, Igihushane il peut arriver birashobora gushika que si les yuko gens niba abantu ne font pas attention, batagavye leur état devient plus tard imero yabo mu nyuma 7 fois iba pire inshuro indwi qu'il ne mbi l'était gusumba uko yari iri auparavant. imbere yaho. La parole de Dieu Ijambo ne fait ry'Imana pas de vaines déclarations. ntirigira amatangazo y'ubusabusa, ariko ryiyumvira ibyo rivuga kandi rivuga ibyo ryiyumvira. Ne vous découragez pas et ne soyez pas. Ntimucike intege kandi ntimugwe hasi. Remerciez Dieu Mushimire Imana n'umutima wanyu wose, car kuko c'est lui niwe qui a laissé frère Branham yaretse venir mwene data et Branham partir araza, sur la hanyuma montagne qu'il a amené dans la imutwara hariya mu gicu igihe b'abamarayika indwi bari baserutse, hanyuma imuha amategeko n'amahishurirwa atomoye kandi atagukekeranya. Et toute révélation uguhishurirwa kose kw'Imana est une révélation ni uguhishurirwa de sa parole kw'ijambo par ryayo le Saint-Esprit. bivuye kuri mpwemu yera. Loué soit Ntihahimbazwe le nom du Seigneur. izina ry'Umwami. Amen. Amen. Levons-nous Turahaguruka et prions. dusenge. Père Céleste, Data wo mu ijuru, je te remercie de tout mon cœur ndagushimiye n'umutima wanje wose pour ta sainte kubw'ijambo et ryawe précieuse ryera parole. ry'igiciro. Seigneur, Mwami, il y a un temps pour tout. hariho igihe ku bintu byose. Pour nos jours aussi, Mu minsi yacu tu as nayo un plan, urafise tu as umugambi, un programme. urafise gahunda. Oh Dieu, O Mana,
insère-nous tous dushiremo twese dans ce programme. muri iyo gahunda, muri uwo mugambi. Nudushire aho ugomba yuko tuba. Seigneur Mwami bien-aimé, mukundwa, nous aspirons turifuza tout exécuter gukora ibintu byose seulement selon ta parole, gusa selon bihuye ta n'ijambo volonté, ryawe no kugomba selon kwawe, ton bihuye ordre, n'itegeko ryawe, ton ordre. n'itegeko ryawe. Dirige-nous Uturongore toujours iminsi yose par ton esprit. na muhemu wawe yera, uduhe Les instructions nécessaires amategeko au akwiriye, Seigneur. o Mwami. Oh Dieu, O oh Mana, Dieu, o Mana, nous voulons turashaka atteindre gushikira intumbero. ne pas penser en Ntitwibwire nous-mêmes, twebwe ubwacu ngo byose bizaba bimeze neza, hanyuma twibaze ngo turahezagiwe, et nous glorifier. hanyuma twishimagize. Oya, atari nk'uko twe tubona, ariko nk'uko wewe utubona. Aleluya. Seigneur, Mwami, comment suis-je? ndameze gute? Comment sommes-nous tous Turameze devant toi? gute twese imbere yawe, Oh Sauveur o bien-aimé, mucunguzi mukundwa? fais de nous des hommes Nutugire abantu bagendera tes mu voies, nzira zawe, dans le cœur desquels ont été, abantu abo mu mitima yabo, abo mu mitima yabo tu as produit une transformation. washizemo Un changement uguhinduka, dont l'âme a été uguhinduka sauvée. ubwo ubugingo bwakirijwe, bwakiriye ubugingo busha n'Imana, biyegurira wewe n'ijambo ryawe. Mwami mukundwa, Je voudrais nari nifuza yuko muba ndoranije 100% avec ton programme, na gahunda yawe mu bwami bwawe n'igikorwa cyawe n'ishengero ryawe. Mucunguzi, turagusengeye hamwe ukore ku buryo twobishikira, kubwo ijambo ryawe celle que nous iryo avons entendue ce tumaze soir. kumva kuno mugoroba. Donne-nous un Nuduhe cœur umutima qui soit ainsi. umeze gutyo, kugira ngo dushobore gushikira intumbero. Oh, O Sauveur mucunguzi bien-aimé, mukundwa, comme tu es fidèle, ingene uri umwizigirwa, comme tu es ingene uri mwiza w'agahori. Impera izoba yambitswe igitsibo, Mwami. Ukore ku buryo nzoba ariho ndi. Amen. Ndagomba kuba mfisemwo umugabane igihe uzotahukana abawe imuhira. O Mwami mucunguzi mwizigirwa, ukiza abacunguwe, ukize abazimiye, ukiza abagwaye, ubohore ababoshwe, umurikire ubwoko bwawe, duhishurire ijambo ryawe no kugomba kwawe. Mwami, turaguhimbaza, turatangaza intsinzi yawe, intsinzi y'igorogota. Amen. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, wowe ubwiza n'ubwawe n'amashimwe kuri byose, kuri byose. Haleluya. Amen. Amen.